Amen. L'église n'a pas doué per l'homme. La iglesia no tiene que tener miedo al hombre. Mais si on t'a doué per l'homme, Pero sí tenía que tener miedo por el hombre. on t'a doué per mon Dieu avant. Pero tiene que tener miedo por Dios primero. En plus fois, Muchas veces nous per l'homme, tenemos miedo del hombre, mais pas per mon Dieu. pero no tenemos miedo de Dios. Así es. Amén. David dit, El salmista David dice: qui côté m'taille pour pas t'avoir. ¿En qué lugar debería estar para que tú no me veas? Quand tu m'as Aleluya. fourné, En el mar, c'est l'oreille. tú estás aquí. Amén. Quel que soit côté m'taille, Cualquier lugar que estés, on gagne contrôle. tú tienes control. Así es. Une question me le poser l'église. Una pregunta por la iglesia esta noche. Est-ce que tout parcours fait mon Dieu plaisir? Quiero pedirte todos los caminos que has pasado, dar placer a Dios. Est-ce que tout sont fait mon Dieu plaisir? Todo lo que tú estás haciendo, dar placer a Dios. Aleluya. Est-ce qu'on pas monde qui pervertit mais qui est en l'église? Una pregunta, tú eres la persona, una de las personas más malas que está en la iglesia, Aleluya. o más pervertido que está en la iglesia. La Bible raconte, La Biblia dice dans Genèse, en Génesis capítulo chapitre 6, 7, 8, 6, 7, 8, les bon Dieu gardait la terre corrompue. cuando Dios está mirando la tierra y ve que es como la tierra está en corrupción. Así es. Dieu dit, Y Dios dice, il regrette tout fait non. es como Dios dice, me arrepiento de dar al hombre o de crear al hombre. Qui ça bon Dieu qu'a dit de où à soi? ¿Qué puede decir Dios sobre tu vida esta noche? Aleluya. Nous répondre question ça. Quiero que contestar a esa pregunta. Qui ça bon Dieu qu'a dit de où? ¿Qué puede decir Dios sobre ti esta noche? Aleluya. Les Gloria a Satan Dios. devine contre bon Dieu Cuando Satanás viene al lado de Dios para pedirle algo pour Job. y dice, ve a Job, Dieu te dit, y Dios dice a Satán, c'est pas bien, m'ba Job qui no est es servi. los bienes, no es por los bienes que Job está apegado conmigo, C'est parce que quel Job es pour moi. porque su corazón Sí, es Job. por mí, su vida es por mí. Tout Job c'est pour moi. Todo lo que tiene Job Qui es ça por bon mí. Dieu qu'a dit de où à ¿Qué soi? puede decir Dios sobre ti esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito tu nombre. Est-ce qu'on fait l'évangile pratique ou théorie? Está haciendo un evangelio de práctica o de teoría. Aleluya. Dieu garde le ouais, tout le monde a fait ça pas bon sur la terre. Como Dios está mirando y veo que cada persona está haciendo sus cosas malas. La Bible dit que La Dieu Biblia dice regrette tout que fait. Dios se arrepintió. Ça veut dire que bon Dieu fait le mal. Es como le duele su corazón. Deuxième signification de ça veut dire Dieu dans La la segunda peine. significación es como Dios estaba en pena. Ayúdanos, Et puis Dios. Dieu décide de tuer la terre. Y Dios dice ya se va a acabar la tierra. Aleluya. Et les bon Dieu rejettent. Es cuando Dios mira sobre la tierra Il ouais un homme qui aurait les y noyés. ve a alguien que se llama Noé. Así es. Si bon Dieu rejette l'église, hein, Si Dios tira su mirada en la iglesia pour chercher un monde qui doit, para buscar a alguien derecho, pour chercher un monde qui a servi. para buscar a alguien que le está sirviendo. C'est Dieu qui a dit, Si Dios dice, il a choisi 5 monde qui doit l'église. hein. quiero elegir 5 personas derecho en la iglesia. Il a choisi 5 monde qui est juste Voy dans vous là. a buscar 5 personas justo en Est-ce el qu'on fait grupo. partie de eux? Tú vas a ser parte de esos 5. Aleluya. Bendito el Señor. Je vois je lui ouais un homme qui aurait les noyés. Dios mira y ve a alguien que se llama Noé. Ouais, Noé a fait sacrifice pour servir. Dice que ya veo que Noé está sacrificando su vida para servir a Dios. Et puis il dit, bon, il va sauver la famille ça. Voy a salvar esa familia. Il dit, Noé, toute famille, où? Dice ya, Noé toma toda tu familia, Madame, mon petit tout, yo. tu señora, tus hijos,
et madame petit tout. Y la señora de tus hijos Et puis il dit, Noé, prenons un père dans chaque bête qui est sous la terre. dice, ya toma 2 de todos los animales que hay en la tierra. Et puis il dit, Noé comme ça, ou pas le fond lâche. Y En dice, fait, on a pour moi. dice Noé, te vas a hacer un arca para mí en el monte. En plus, fois ça, bon Dieu veut faire dans la vie ou Muchas veces, cosas que Dios quiere hacer en tu vida, en plus, le monde ne peut jamais comprendre ça. muchas personas no van a entender. Así es, Señor. Tout le monde a dit Noé est fou. Muchas personas decían que Noé era un loco Parce que là, il fait un lâche. porque está haciendo un arca arriba de un monte. En plus, fois pendant qu'on observe, bon Dieu. Muchas veces, mientras tanto que tú estás sirviendo a Dios, Même monde qui est amis, las personas que son tus amigos, même monde qui est famille, tu familia, les gars du fou. va a decir tú eres Parce que loco il n'est pas Eh. porque no entiende. Bon, tout le Aleluya. monde qui observe, bon Dieu. Te voy a decir que las personas que están sirviendo a Dios Faut que vous espirituel. tienen que tener una mirada espiritual para entenderlo. Amén. Même Jean-Pierre dit, Tal como decía la Biblia, vos sacrificateurs, il est a un sacrificador que se llama Eli. pendant qu'il allait dans le temple, Es cuando Elías entra en el templo, les jeunes Anne qui a prié había en una mujer que tension. se llama Anne que estaba orando a Dios. Sacrificateur, il est pas El capable de sacrificador Elías no entendió lo que está pasando. m'a encouragé Y l'église. está acusando a la iglesia o animar a la iglesia. Même que dans le couple, il y a Aunque en el grupo que tú estás, des gens qui ne hay comprennent pas. personas que no te entendí. Famille ou pas Tu comprendre. familia no te entendí. Servir mon Dieu. Sirve a Dios. Amén. Amén. Así es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Il est le temps pour ne pas faire l'homme plaisir, pour nous rejeter bon Dieu, mais il est le temps pour nous faire bon Dieu Ha plaisir. llegado el tiempo para dar placer al hombre y rechazar a Dios. Pero dar placer a Dios y rechazar al hombre. À cause de Noé, A causa de Noé, Dieu va le sauver. Dios Famille ça. va a salvar esa familia. Il va le détruire. Pero va a Le destruir monde qui a servi mal. todas las personas que estaban sirviendo mal. Si trompette t'a sonné à soi, Si hoy día está sonando la trompeta, est-ce qu'on va dans le monde qui a détruit? tú no eres la persona que va a destruir Parce que observe mon Dieu mal. porque tú estás sirviendo a Dios. Amén. 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 Sí. Posez-toi une question, ça, à soi. Hacer esa pregunta a tu cabeza esta noche. Si trompette t'a sonné à soi, pour toi, pied. Si sonando la trompeta esta noche, ¿dónde te vas a ir? Aleluya. Gloria a Dios. Et tant que ça me garde dans l'alcool, on rive, pas comme c'est qu'on rive. Como cristiano, lo que voy a decir, ya ha llegado muchas veces en mi vida. No sé por En plus, fois, muchas veces nous qu'on fait bon Dieu bagaille. hacemos algo mal contra Dios. Je parle de monde qui est chrétien. Estoy hablando de personas cristianas o cristianos. Parce que des gens qui viennent à l'église. Porque hay personas que están en la iglesia que no son cristianos o cristianos. Parce que qui ça que chrétien et homme religieux. Porque hay cristianos y hombres religiosos. Parce que homme religieux a toujours Porque la persona religiosa puede ser perdida a cualquier il momento. aimait venir à l'église. Porque hay ama venir a la Il iglesia. t'a même fini avant le monde comme ça. Puede venir antes de la persona que está sirviendo correctamente a Mais Dios. pas chrétien. Pero no son cristianos. Parce qu'elles sont monde religieux. Porque son personas religiosas. Leur fait bon Dieu bagaille. Au contraire que pour dormir, pas dormir. Cuando haga algo mal contra Dios, a veces uno no se puede dormir. On a questionné tout, t'es tout. Si ton père t'a sonné, Wow. je ne vais pas dormir parce que si ton père t'a sonné, Wow, no quiero dormir porque si así me voy a trompeta voy en el infierno. No Aleluya. puede dormir. Bendito Dios. ça arrive chrétien. Eso pasa en la vida de los cristianos. Comment on t'a senti? ¿Cómo puede sentir alguien Si on vit mal dans le si jeu, está viviendo mal al frente de Dios? mon cap bail, plus gros rien, c'est au même. La persona que está viviendo más fuerte eres tú. Comment sentir? ¿Cómo te sientes? Parce que mon cap servi mon Porque Dieu. la persona que está sirviendo a Il Dios, fait mon Dieu bagaille. cuando haga algo mal contra Dios, Il doit sentir présence de mon Dieu dans va la a vie. sentir que no está la presencia. Pas oublier la Bible. Falta algo. No olvida que la Biblia dice: N'entristez pas le no Saint-Esprit de Dieu, tenemos que habitar en el Espíritu Santo en par nuestra vida, lequel Aleluya. por la cual vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. que Dios ha puesto algo por el día que va a regresar. Chrétien, on chante pour lui. El cristiano debe estar de una manera.
Bon gens pour chrétien marcher. Bon gens pour conformer. Tiene una manera de caminar. Pas bien apôtre Paul dit. Tenemos que olvidar que el apóstol Ne Pablo dice, conformez-vous pas au siècle no tenemos présent. que ponernos tal como veo el mundo actual. Question nous capables de poser tête nous. La pregunta que deberíamos hacer, Qu'est-ce que siècle présent ça nous fait? ¿qué significa el ciclo presente? Siècle présent ça. El ciclo presente Il dit qu'on met ça au réseau. dice que uno puede poner lo que quiere, ropa que quiere. Ou marcher jonglé. Uno puede caminar como quiere. Ou vers corion. Caminar, abrir tu cuerpo como quiere. Tout ça mettez bon. Todo lo que ha ponido sobre el cuerpo, bueno. Ou quand même radio comme si on nu. Uno puede poner ropa, es como tú estabas desnudo. C'est ça siècle présent ça. Es el ciclo presente. Mais mon cap servi mon Dieu. Las personas que están sirviendo a Dios, À chaque fois qu'on fait un bagage qui va bon, cada vez que va a hacer algo mal, cet esprit signalé. el Espíritu Santo le da un señal. Il dit hey, c'est Dice, fait. hey, mis hermanos, Pas fait ça. no tiene que hacer eso. Mais ça. Tiene que Aleluya. hacer eso. Gloria a Dios. Combien de monde qui sentit voir mon Dieu parler avec eux? ¿Cuántas personas sienten que la voz de Dios lo está clamando? Amén. Combien de monde qui sentit cet esprit reprocher la vie? ¿Cuántas personas sienten que el Espíritu Santo lo está hablando sobre su vida? Amén. Mais dis l'église à soi. Quiero decirle a la iglesia esta noche, Ou t'as pris oui toujours. tú puedes estar más lejos todavía. Sauf qu'à servir mon Dieu Tú droit. estabas sirviendo a Dios correcto. Puisque à servir mon Dieu mal. Tal como tú estás sirviendo a Dios mal. Et ça fait un peu tout ouais, Es ça por va. eso tú estás pasando vergüenza. Aleluya. Es por eso todas esas vergüenzas en tu vida. Aleluya. Pas de monde qui a servi mon Dieu mal pour toute bagaille à bien pour. No hay nadie que está sirviendo a Dios mal y todas las cosas van bien contigo. No, Señor. Así es Dios. Eso no se hace. Así es Dios. Dis l'église en soi. Estoy diciendo a la iglesia esta noche, Il faut se vous servir mon Dieu. tiene que luchar para servir a Dios. Servir mon Dieu pas facile. Servir a Dios no es fácil. Parce que la Bible dit, Porque la Biblia dice, depuis sous temps Jean-Baptiste, desde el tiempo de Juan Bautista, royaume mon Dieu français. el reino de Dios es difícil. Ce sont les violents qui Son sont. personas que pueden hacer violencia que pueden entrar. Violents veut dire qui ça? Violencia significa que, Aleluya. On dit peut-être fait mal venir pour me pas venir diriger. me duele la cabeza, no puede venir aquí a la iglesia. On dit peut-être fait mal venir pour me pas venir prêcher. Me duele la cabeza, no puedo predicar. Moi les frères éternels prêcher en place. Yo, mi hermano, venga a predicar para mí. On ça va vigilant. Esa persona no es una persona que está luchando. Aleluya. Si on est seulement de volonté, Si tenía solamente voluntad pour dire m'a venir, para decir, voy a venir, pendant à venir mon Dieu me fasse cette place. mientras tanto que tú estás caminando, estás sacando del dolor de la cabeza. Amén. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Ça c'est monde qui a offert ville en sacrifice. Monde qui fait mon Dieu plaisir. Vida en sacrificio, persona agradable a Dios. Bible dit après Moïse, alors Noé fin obéir à ça mon Dieu dit. La Biblia dice después que Noé haya obedecer a lo que dicho Jesús o Il Dios, a appelé l'église vengo a decir a la iglesia o recordar a la iglesia pour agréable mon Dieu. para ser agradable al frente de Dios. Il faut être obéissant. Tiene que ser tiene que estar obedeciendo a la palabra. Amén. 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 Así es Dios. Aleluya. Moïse, alors Noé il obéit il temps de ça mon Dieu dit non. Noé escuchaba lo que dice Dios y obedece. Amén. Mon Dieu de sauver famille. Y Dios salvó a su familia. Así es. Attendez. Mais ça après toute ça qui vient Después de Noé todo lo fait. que ya pasó, mira lo que haga Noé. On connaît l'histoire déjà. Yo sé que tú sabes la historia, Même les nous seulement qui ça Noé fait. pero quiero decirte solamente lo que hacía Noé. Dans Genèse chapitre 8 verset 20, Y en Génesis capítulo 8, verso 20, après Noé fin sauver les mêmes familles et puis madame petite li. después ya salvó Noé, su familia, su hijo, las esposas de sus hijos. Il bâtit au terre à l'éternel. 20. Ya haga un holocausto al Señor. Il prend toute bête qui pure yo, et oiseau qui pure. Y tomó de todo animal limpio y de toda
Et puis offrir l'opposition à l'Éternel. Il ofreció un holocausto À l'Éternel sur l'autel. Verset 21. El versículo 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Est-ce que la mise là? Y percibió Jehová olor grato. Amén. Sí. L'Éternel sentit une odeur agréable. Y percibió Jehová olor grato. Amén. Ma petite église à souhait. Estoy diciendo a la iglesia esta noche. C'est pas famille ou sorti. No es tu familia o donde en la familia que tienes. C'est pas parce qu'on a monde qui moins qui est comme dans la No famille. es porque tú eres la persona que no tiene plata en tu familia. C'est pas parce que parfois monde qui a abandonné. No es porque todas las personas te pueden abandonar. Qui carrément offre nous agréable. Ese no puede ser que tu ofrenda será agradable. Ça carrément offre nous agréable à No souhait. puede ser que tu ofrenda será agradable. C'est offrir cœur à mon Dieu. Cuando uno ofrece su corazón a Dios. C'est offrir ou même by mon Dieu. Ofrecer tú mismo a Dios. Si vous voulez offrir nous agréable. Si tú quieres que tu ofrenda será agradable, Et me dit l'église là. estoy diciendo a la iglesia, La première offrande que nous by mon Dieu. la primera ofrenda que tienes que dar a Dios C'est vivre tout entier. es tu vida enteramente. C'est ça que l'auteur a chanté pour Por lui. eso el autor está cantando, dice, Mon corps, mi cuerpo, mon cœur mi corazón ne m'appartiennent plus. no es para mí, Ils sont à toi. pero son a Jehová. Amén. Así es Dios. Aleluya. Apôtre Paul dit dans le livre Romains, Pablo chapitre dice 12, en el libro de Romanos capítulo 12, il dit que offrir corps comme un sacrifice tienes vivant, que ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo, saint santo, et agréable. agradable a Dios. Amén. Est-ce que vivre agréable à Tu vous? vida está agradable a Dios. Ayúdanos Dios. Regardez, bon, fini à soir pour me dire que Voy a terminar aquí. mes conditions, alors mes avantages qui gagnent, Mira los avantajes que hay. c'est ça qui peut intéresser. Son las cosas más importantes para mí. Je voulais parler de avantages qui gagnent pour le monde qui c'est une offrande agréable. Te voy a hablar de los beneficios que hay cuando uno es una ofrenda agradable. Et puis conséquences qui gagnent les vies agréables. Las consecuencias que hay cuando tu vida no está agradable a Dios. Premier avantage qui gagne les vies agréables à bon Dieu. Uno, cuando tu vida está agradable a Dios, Il y a un privilège de joindre. uno de los privilegios que va a tener, Ou c'est amis bon Dieu. tú eres amigo de Dios. Que amigo de Dios. Tout ça qui va arriver, bon Dieu dit. Es como todo lo que va a pasar, Dios avisa a su amigo. Si le Seigneur avise ça qui va passer dans la El famille. Espíritu de Dios dice, ya mira lo que va a pasar en tu familia. Deuxième bagage où je comme privilège, Dos, que uno va a encontrar como privilegio. les anges bon Dieu avec. El ángel de Dios te va a cuidar. Amén. Ça que la Bible dit comme. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de Es ceux por qui eso créent. que la palabra de Dios dice, el ángel de Dios está al lado de la persona que tiene, Il les arrache au danger. y le sacaron en el peligroso. Aleluya. L'autre avantage qui gagne, Uno de los avantajes que hay tout son moyen béni. es como todo lo que tú has tocado, recibir una bendición. Amén. Est-ce que l'Église est d'accord ça? La iglesia acepta eso. Et pour me finir dans des alors dans avantage Para qui gagne terminar, pour monde qui offre ville qui sont offerts agréables à mon Dieu. te voy a decir, Dernier avantage, je vous l'ai dit, voy a decir el último beneficio que va a recibir. dans Ésaïe 43, verset 4, En Isaías capítulo 40 y verso 4. nous avons vu entendre ça. Quiero que escuchas eso. Dieu donne des hommes à ta place. Dios ha dado muchas personas en tu lugar. Dieu va y mourir en place. Dios ha dado personas en tu lugar. Sí, amén. Parce qu'on te doit mourir déjà. Porque a veces tenía que morir, Ou te doit fou déjà. tenía que ser loco. Qui est monde, mon Dieu fait passer dans Pero hay personas que han pasado en tu Même lugar. ton bagage peut-être ou capable de prendre comme une ironie à Te soi. voy a decir algo, puede ser que tú no lo entiendes.
Ou qu'on voit des chiens qui mourent dans la rue. Uno puede ver que hay un perro que está muriendo en la calle. C'est où t'as mouru. Pero a veces puede Dieu fait une bête mourir dans la place. pero Dios pasa un animal en tu lugar. Je l'ai dit l'église dans la soirée. Estoy diciendo a la iglesia esta Ou noche, bien valeur dans Jésus. tú tienes valor al frente Ou de bien Dios. prix dans Jésus. Tú tienes precio al frente de Dios. Ça c'est pour moun, c'est avantage qui vient pour moun vie agréable. Esos son beneficios por las personas que tienen su vida Pour agradable. terminer, il faut me dire Para conséquences qui viennent pour para moun vie. las consecuencias que hay. Pour moun vie, pas droit avec bon Dieu. Por personas que su vida no está derecho con Dios. Première conséquence qui vient. Uno, Ou envier son monde. Ou envier son monde. Ou pas vouloir ça. es como tú no estás feliz cuando alguien tiene algo. Ou venir même que la Caïn. Es como tú tienes el mismo corazón de Caín. C'est Caïn seul le barré, non son Caïn. Solamente el pueblo no te llaman Caín, pero tú eres Caín. Pendant que je suis dans l'église à soir. Mientras tanto que tú estás en la Est-ce iglesia, que si mon Dieu t'a pris, si Dios te está llamando, il n'est pas dit Caïn viens me parler. puede ser que Dios te dice Caín, Ou même je repenti. tiene que alguien tate, Parce qu'on est même cœur. porque tú tienes el mismo corazón de Caín. Aleluya. Deuxième conséquence qui vient. Segunda consecuencia, Diable a mangé au niveau. el diablo te puede matar cualquier día. Aleluya. Así es Dios. Troisième conséquence, Tercer, ou vient tout nos ossements desséchés. es como tú eres un persona que no tiene carne. Es como huesos solamente tú tienes. Huesos seca. Ou pas de vie. Tú no tienes vida. Dernière conséquence pour me finir. El último para terminar. Si ou mourir sans pas repentir, Si ou pas aller dans l'enfer. tú mueres sin arrepentir, te vas en el infierno. C'est plus grande conséquence qui vient. Es C'est uno de las consecuencias más grandes. Infierno. Así es. est-ce qu'on pas ou pas t'as dit pour nous bagarre à soir? Hoy día lo siente que tenía que decir algo a Dios esta noche. Aleluya. Tienes que decir algo a Dios esta noche. Aleluya. Dans même que l'église semble se tête pendant la dit pour nous bagarre à soir. Mientras tanto que la iglesia baja su cabeza para decir algo a Pendant Dios. on dit pour nous bagarre, on prie, on font prière. Vamos a hacer una oración. Je voulais inviter Aleluya. Estoy Frère invitando Jude el hermano qui pourrait faire des prières ça. para venir a hacer esa oración. Je crois à ton sacrifice pour Jésus, agneau de Dieu, et couvert ta justice. Jean